प्लास्टिक रे खाया को छुआ आनी छोड़ दे थोड़ी जने निदर सोचर मोर ये फा नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करी माय यूट्यूब चैनल अर्चिता लाइफस्टाइल। आपण माने भाबुथिबे संबल देखि आपण जानि पड़थिबे वीडियोटी कोन एटा गोटे प्रैंक आछि आ जहा कि ए सब पाखे साप तो सत साप के देखा जाउछन ए नकली साप बोली मु जानि छी रचना दे जानि छी रीता जानि छी ए छडा के जानि नांती ए प्रैंकटा हबो कहा ऊपर मो हम घर लोकन ऊपर हबो बापा बों उपरे आ सहित मो देर फ्रेंड्स आसी सहित भी यहाँ हम मानने समस्त एका सहित चलते कौन हो कौन ना आगे देखा जमा भी वीडियो स्किप कर चलते। फाइनाली मुझे प्रैंक कर पूरा रेडी आ सप भी रेडी देखिपे पूरा सूता भर बांधे टी लांच टी कटि जा चली जापर मुझे गोटे रूम रे बस सेपट खटर बाहर माने बारंडा शोचती समस्ते सेपट घर भी शोचती अच्छा माने प्राणटा केमतीका होची तो जना ना भल अच्छी खराब हो चलते कौन हो कौन ना देखा आ पूरा सेटअप को रखी भी रेडी कर देछि आ मो सहित सामिल अच्छा रचना भी आउ चलते कौन हो कौन नहीं देखा सेटअपटा रेडी करदे। मु जो सेटअपटा बाछी से माने क्लीयर एते आसुनी वीडियोटा से बाध्य कि आम घर पछपट झरका पाखक मुझे जाऊँगी ही देखी आसगली झरका सेटअप करदेवी चलते।
କଣ ବା ପଳେଇ ଆସ ସାପ ମୋ ଉପରେ ପଇଲା କୋଉଠି ପଇଲା? ସେ କଣଟା ସେ କଣ ଆଇଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟା ବେ। ସେ ଆଇଲା କୋଉଠି ଏ ଛୁଆ ଆଣି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଧରି ଚଲେଇଲେ କୋଉଠି? ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲି ମୋ ଉପରେ କିଏ ଫାଇଲା? ବୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ବୋଉ କେମିତି ଲାଗିଲା? କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଉ? ଯାଉନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜାଲ କିଏ ଦବ ଚାରାଟା ହଉଛି ହଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ କଣ ଦି ଦିନ କିଲେ 2 କିଲେ ଆଣୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କହିବେ ପାଣିଟା ଖର ପାଣି ଲାଗିଗଲା ଏଇ ପାଳ ଦେଖୁ ଚାରା ବାଡି ଯାଉଛି ଏଇ ପାଳ ଦେଖି ଗୋଟେ ଘରେ କ୍ଷୀର ଦେଇକିରି ମୋ ଜେଜେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ସେ ମଲା ସାପ କାଣିଛ 2 କିଲୋ ହେଲେ ନା 200 ଟଙ୍କା ଆଣି ଦବ କାଲି ତ ଯାଇଥିଲେ କହିଛନ୍ତି କଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜେଜା କିଛି ନାହିଁ ଜେଜା ଏଇଟା ନକଲି ନୁହଁ ବା ସତ ସାପ ମରିଯାଇଥିଲା ନେଇଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ହେଇଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ହାର୍ଡ ନା ଯାହା ହଉ ଦେଇ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରୁଛି ପୁରା ହାର୍ଡ ମାଛ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ସେ ମାରୁଛି ପୁରା ହାର୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଇ। ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇब ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି ବାଇ ବାଇ।